জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। This is Payal Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Headlines is sponsored by Play Story. পরবর্তী কলার আপনিও হতে পারেন। Tripura High Court Justice Arindam Loth and Tripura High Court single bench reject the SSC teachers regularization case on Tuesday. After a long time, the chairman of Tripura Mata Maharaja Pradyut Kishore Manikya Debbarma came live on social media and replied to all those spineless people who spoke about him behind his back. Similarly, he also strongly reprimanded CPIM, BJP and other members of the political parties. The newly elected ADCM Runil Debarma met the ONGC official and had a discussion on Tuesday at Shipai village where they were surveying the area for natural gas. The global company official gave word to hire the villagers for the work as per their promise before within a week. A young man named Sudeep Devnath lost his life and his friend Biplab Das is in critical condition on a bike accident at Hatay-Kotar in an area of Champaknagar while they were going from Kalyanpur to Agartala. Sujit Dev was arrested on Monday night guilty of physically assaulting a fireman when they were on their way to Dharmanagar Algapur village for the fire service on Sunday night. The Dharmanagar police taken him to the Dharmanagar court on Tuesday. A total of 343 voters from 191 families from BJP and CPIM joined the Tipramothad Megliban Chabagan village under Shimna Constituent Assembly on Tuesday. The MLA of Shimna Constituency Bishukitu Debarma and newly elected EM of ADC Rabindra Debarma welcomed them with a party flag. Bringing to you the news of the day. Tripura High Court Justice Arindam Loth and Tripura High Court single bench reject the SSC teachers regularization case on Tuesday. A bad news for the teachers under the Sarva Shiksha Abhiyan scheme. On Tuesday, the SSC teacher regularization case was cancelled by the single bench of Tripura High Court and rejected by the Chief Justice Arindam Loth. The teachers under the SSA scheme were seen in a state of unrest as the news of the regularization case being rejected spread across the state. The teachers working under the SSA scheme had filed a case at the Tripura High Court demanding the regularization of their jobs with advocate Kaushik Roy advocating for them. However, their case was cancelled by the Tripura High Court single bench and on Tuesday it was rejected by Tripura High Court Chief Justice Arindam Loth. Advocate Kaushik Roy released the news of the SSA teacher regularization case being rejected to the news reporter. আজকে মামলা হচ্ছে রায়ের জন্য মাননীয় বিচারপতি অরিন্দম লোধের কোর্টে ওঠার পরে উনি
বলছেন যে দি প্রেয়ার ফর রেগুলারাইজেশন ইজ হিয়ার বাই রিজেক্টেড, অর্থাৎ আমরা যে মামলা করছিলাম সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের জন্য রেগুলারাইজেশনের জন্য আফটার সার্ভিসিং ফর সার্টেন পিরিয়ড, সেটা আমাদেরটা কোর্ট নাকচ করে দিচ্ছে। After the case rejection notice was sent to us, we are now thinking to resubmit our case to double bench, says Tripura SSA Teacher Welfare Association Chairman Bastav Debbarma. প্রথমে আমরা রায়টা এখনো হাতে আসেনি, রায়টা আমরা ইন ডিটেলস পরে দেখব, পরে দেখার পর মানে যদি গ্রাউন্ড থাকে তাহলে আমরা ডিভিশন বেঞ্চে যাব, এটাই আমাদের সিদ্ধান্ত। আমাদের যে লয়ার্স যারা তারাও তাদের বেস্ট এফোর্ট দিয়েছিল, দে ট্রাই দেয়ার বেস্ট, বাট আনফর্চুনেটলি যেহেতু বিচারক অনারেবল জাস্টিস রিজেক্টেড করেছে, এটা আমাদেরকে দেখতে হবে। তবু আমরা উই হ্যাভ ডিসাইডেড দ্যাট উইল অ্যাপিল এগেনস্ট দিস জাজমেন্ট ইন দ্য ডিভিশন বেঞ্চ। কোন ক্রাইটেরিয়াতে বাতিল করা হয়েছে এটা বাতিল মানে রায়টা এখনো পাইনি, বা রায়ের আজকে যেহেতু অলরেডি রায়টা দিয়েছে মাননীয় বিচারক, কোনো কথাই বলেনি, শুধু পিটিশন ইজ ডিসমিস রিজেক্টেড করেছে। রায়টা আমাদের হাতে এখনো আসেনি, রায়টা পেলে মানে আপনাদেরকে জানাবো। পরবর্তী পদক্ষেপ কি থাকবে? মোটামুটি তো শিওর যে রায় হয়েছে, রায়টা শিওর। পরবর্তী পদক্ষেপ আমরা ডিভিশন বেঞ্চে যাব, অনারেবল ডিভিশন বেঞ্চে আমরা জাজমেন্টের এগেনস্টে আমরা আপিল করব। মূল আপনাদের ডিমান্ডটা কি ছিল? আমাদের মূল ডিমান্ডটা ছিল রেগুলারাইজেশন, তো রেগুলারাইজেশন নিয়ে কেসটা হয়েছিল, তো এটাই নিয়ে আবার কেস হবে। একবার তো আপনারাও জানেন আমরা ডিভিশন বেঞ্চে দিয়েছিল, এরপরে স্কিম যেটা আমাদের ডিপার্টমেন্টের দ্বারা করা হয়েছিল, স্কিমের এগেনস্টে আমাদের কেসটা ছিল, যেটা আমরা মনে করি আমাদের রেগুলারাইজেশনের পরিপন্থী, কারণ এনসিটি এবং এমএসআরডি স্পষ্ট বলে দিয়েছিল যে আমাদের যারা 23 আগস্টের পূর্বে এবং পরে মানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট 23 আগস্টের পরে আগে হয় তাহলে ট্যাট লাগবে না, এটা স্পষ্ট লেখা আছে। এমএসআরডি 2013 এবং এনসিটিও একই কথা বলেছে, ক্লাস 4 এবং 5। তবু আমরা দেখব রায়টা আমরা মানে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্টাডি করে দেখব কোন জায়গাতে কোন পয়েন্টে আমাদের গড়বড় বা কোন জায়গাতে বিচারক ভুল ধরেছে, এটা দেখেই আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে আমরা আপনার ডিভিশন বেঞ্চে রাইটার এগেনস্টে আমরা আপিল করব। আপনারা নিয়মিতকরণের জন্য যা মামলাটা করেছিলেন, আপনারা কি দেখিয়েছিলেন যে আমাদের কেন আপনাদেরকে করা হবে? আমরা দেখিয়েছি ত্রিপুরাতে যে রিক্রুটমেন্ট রুট ছিল 1971, বা আমাদের আমরাও সেম দেখো এনসিটি হলো একটা কোয়ালিফিকেশন নির্ধারণ করে দিই। আপনারা ত্রিপুরাবাসী সবাই জানেন 2003-এ যে রুলসটা, এই রুলসটা তাদেরও ডিএলএড বা কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা মেট্রিক পাস ইউজিকে চাকরি দিয়েছিল, তাদেরকে যদি রেগুলারাইজেশন করতে পারে উইদাউট ট্যাপ, তাহলে আমাদেরকে কেন পারবে না? সো উই থিঙ্ক দ্যাট মানে সেখানে আমাদের একটাই এবং শুধু এটা না, আইন যেটা এমএসআরডি আগেও একটু আগে আমি বলেছি, এমএসআরডি এবং এনসিটির যে গাইডলাইন স্পষ্ট লেখা আছে, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যদি 23 আগস্টের পূর্বে হয় তাহলে আপনার টেট দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যেমন 2012 সালের সায়েন্স বা বিভিন্ন গ্রামীণ এডিড স্কুল আছে সরকারের অনুমোদিত অনুদানে যেটা চলে, অর্থের অনুদানে, সেখানেও তো 11টেও আছে, 12টেও আছে, বা ডাইরেক্ট ফাইন্যান্স কেসেও পেয়েছিল, তারাও ওই সব শিক্ষকরাও উইদাউট টেটেই ইভেন আমাদের পরেও রিক্রুট হয়েছে সেম একই দপ্তরে। আমাদের যে স্কুল তো একই, আর এনসিটির যে নিয়ম তো সেই সর্বশিক্ষার জন্য দেশে কোনো আলাদা নিয়ম নেই, এনসিটির যে গাইডলাইন সবার জন্য এক। তা সত্ত্বেও খুবই দুঃখ তো হচ্ছে আজকে আমরা হেরেছি, কিন্তু আমরা রায়টা পাওয়ার পরে আবারও বলছি, আমরা রায়টা বিস্তারিতভাবে আমরা দেখে কোন জায়গায় ত্রুটি হয়েছে বা আমরা বা এটা করতে পারি, ওইটা দেখে আমরা আমাদের লাল অ্যাডভোকেটের সাথে আমরা আলোচনা করে আমরা আবার ডিভিশনে আপিল করব এই রায়।
Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. After a long time, the chairman of Tripura Mata Maharaja Pradyut Kishore Manikya Debbarma came live on social media and replied to all those spineless people who spoke about him behind his back. Similarly, he also strongly reprimanded CPIM, BJP and other members of the political parties. People around the state talking about the interlocutors. Similarly, the Triprasa are also having question in their heart about the demand of Greater Tripura land. In between, the CPIM and other political parties are criticizing the Tripura Matha and to the Tripura Matha chairman Maharaja Pradyut Kishore Manikya Debbarma. However, after a long time, the chairman of Tripura Matha Maharaja Pradyut Kishore Manikya Debbarma came live on social media and replied to all those spineless people who spoke about him behind his back. Similarly, he also strongly reprimanded CPIM, BJP and other members of the political parties. Maharaja further says that until his last breath, he will only speak for the constitutional solution of Greater Tripura land for the Triprasa and the generation to come. Many media and press of Tripura are criticizing in his name every day. However, none of the Triprasa people have replied to those media in person. शुरुआत में मैंने देखा है कि एक बहुत खराब एक वातावरण बन रहा है त्रिपुरा में। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर हर रोज मीडिया वाले, कुछ पॉलिटिशियंस मेरे खिलाफ हर रोज कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये प्रद्योत माणिक्य जो बुबागरा आप लोग प्यार से बोलते हैं उसको कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि जब तक बुबागरा खत्म नहीं होगा, त्रिप्रासा का जो दिल का आवाज है, जो थानसा है, वो तब तक खत्म नहीं होगा। और जब तक त्रिप्रासा का थानसा है, उनको बहुत मुश्किल लग रहा है। तो उनको लगता है कि अगर मुझे खत्म करोगे तो त्रिप्रासा का दिल टूटेगा, त्रिप्रासा का थानसा टूटेगा, और अगर त्रिप्रासा का थानसा टूटा तो आने वाले दिन में उनका भविष्य त्रिप्रासा का भविष्य से ज्यादा अच्छा होगा। ये कोई सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी, मोथा, आईपीएफटी का फाइट नहीं है। ये फाइट है कि आने वाले 15-20 साल में कौन ज्यादा नौकरी ले, कौन ज्यादा पैसा कमाए, कौन के पास कंट्रोल हो, कौन के पास पूरा एक सिस्टम हाथ में रहे जो आने वाले दिन में अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। अगर बुबागरा रहा तो ये पावर त्रिप्रासा के हाथ में रहेगा। अगर बुबागरा नहीं रहा तो ये लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसी के लिए ये गेम प्लान चला जा रहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि त्रिपुरा में इनको स्ट्रांग लीडर नहीं चाहिए। त्रिपुरा में इनको एक ऐसा लीडर चाहिए जो हाँ में हाँ बताए, मिलाए। त्रिपुरा में इनको ऐसा लीडर चाहिए, जब सीबीएसई का एग्जाम्स हो रहा हो और हमें बोला जाएगा कि बांग्ला में लिखो, तो जनजाति मोर्चा चुप रहेगा। त्रिपुरा में इनको ऐसा लीडर चाहिए जो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट कोकबोरोक में ना हो, सिर्फ बांग्ला, हिंदी और इंग्लिश में हो और आवाज नहीं उठाए, ऐसा लीडर चाहिए। त्रिपुरा में इनको सिर्फ नमूना बनाकर म्यूजियम में एक त्रिप्रासा को दिखाना है, जो त्रिप्रासा के बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन बोलेगा कि मैं त्रिप्रासा हूं। इलेक्शन के टाइम आसाम के मुख्यमंत्री आए, हेमंत बिश्व शर्मा, उनसे बात होते रहता है मेरा, और उन्होंने कहा कि मैंने खुद सुना कि हम मैक्सिमम ऑटोनॉमी देना चाहते हैं। 3 महीना हो गया, किसी को मालूम है ये क्या है मैक्सिमम ऑटोनॉमी? इंटरलॉक्यूटर का बात हुआ, मुझे खुद हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला ये। उसके बाद दिल्ली में बोला, फोन में बोला, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने खुद बोला।
सिर्फ मुझे नहीं बोला, मेरे पूरे टीम को बोला। उसके बाद मेरे टीम में उस दिन विश्वकेतु था, अनिमेश देव वर्मा था, विश्वजीत कोलॉय था, सीनियर लीडर्स थे, एमएलएस थे। उसके बाद भी मेवाड़ जमातिया था। इसके बाद भी मैंने नोटिफिकेशन देखा, मुझे बताया गया कि वो लोग आ रहे हैं। तब एक दिन मणिपुर में प्रॉब्लम, कभी कहीं में प्रॉब्लम, नोटिफिकेशन निकलता है, कैंसिल हो जाता है। तो अब मुझे लग रहा है कि ये सब किया जा रहा है क्योंकि ये लोग मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि मुझे अपने लोगों से दूर किया जाए, मेरा नाम को खराब करके। Furthermore, महाराजा प्रद्युत किशोर माणिक्य देववर्मा also says that टाइगर जिंदा है और जो टाइगर बीमार है ना, वो ज़्यादा डेंजरस होता है। टाइम तो आया है बॉर्डर का उस पार से कितना लोग आ रहा है। टाइम तो आ गया है बोलने के लिए इलेक्शन जीतने के लिए तिपरा से एरिया में किन लोगों को सेटल किया जा रहा है। आप मैं चुप नहीं बैठूंगा हने। बीजेपी का स्टेट प्लेनरी मीटिंग हुआ, वहां में उनके टॉप लीडर्स ने एक बात कहा कि अब से प्रद्युत माणिक्य को महाराजा ना बुलाया जाए, उनको प्रद्युत बुलाया जाए, भूबागरा ना बुलाया जाए, प्रद्युत बुलाया जाए। पहला बात है कि ये आपका इंटरनल पार्टी का मीटिंग है, संगठन का मीटिंग है। आप संगठन को कैसा ठीक कर सकते हो, क्या करना चाहिए, ये डिस्कस होना चाहिए था। किसी के पर्सनल लाइफ में उनको क्या बोला जाए, क्या ना बोला जाए, ये ठीक नहीं लगता। और मेरे जनजाति लीडर्स जो वहां में बैठे थे वो चुप रहे, एक शब्द नहीं बोला। तो ठीक है, आज से आप मुझे प्रद्योत बोलकर बुलाइए, मेरे माँ को विभूत बुला के बुलाइए, बेइज्जत कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप मुझे महाराजा बुलाओ, मैंने कभी डिमांड नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं भूबागरा प्रद्योत टिपरासा के दिल के अंदर है। और जो लोग को इससे आपत्ति है वो ये बात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने अपना खून, अपना जान दिया है अपने लोगों के लिए। बेइज्जती आप कितने बार करोगे? आपने राज्य का बेइज्जती किया, आपने हमारा माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर को तोड़ दिया, वो बेइज्जती हुआ। उजैंता पैलेस के सामने सेल्फी पॉइंट लगा दिया। उजैंता पैलेस के सामने में एक महाराजा का स्टैचू नहीं है। अस्तबल को हटाकर विवेकानंद कर दिया। नीर महल ले लिया। आज सीबीएसई एग्जाम्स में हमारा यंग जनरेशन को एग्जाम लिखना है तो आप लोग बोलते हैं कि बांग्ला में ही लिखते होगे। आज दिल से मैंने बात किया। टाइगर जिंदा है और जो टाइगर बीमार है ना, वो ज्यादा डेंजरस होता है। अब मैं देखूंगा, हमारे पास धनपुर का चांस है और लोकसभा का चांस है। और लोकसभा में तो एक ऐसा आदमी को भेजना है जो पार्लियामेंट को हिला दे। एक ऐसा आदमी को भेजना है जो पूरा लोकसभा देखे कि ये आदमी कहां से आया है कि इतना जानता है। क्योंकि मैं तो इस बार अब सब चीज दांव पेच में लगा दूंगा। हमारे लोगों को किसी ने नहीं सुना। टाइम तो आया है। आप लोग जो भी करो, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस, जो भी करो, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन तिपरासा लोग, टाइम तो आया है कि सही बात उठाना पड़ेगा। टाइम तो आया है कि आज भी बॉर्डर के उस पार से कितने लोग आ रहे हैं त्रिपुरा में और 2-2 दिन के अंदर उनको राशन कार्ड मिला जा रहा है।
टाइम तो आ गया है बोलने के लिए कि आपके पास पुलिस फोर्स है, लेकिन ड्रग्स तभी भी अंदर आते रहता है त्रिपुरा में। टाइम तो आ गया है कि इलेक्शन जीतने के लिए तिपरासा एरियाज में एसटी सीट्स में किन लोगों को सेटल किया जा रहा है। ये सब बात आप लोग जानते हैं और अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, लेकिन इस आंदोलन में आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। I love all of you all. You've been so nice to me. I love all of you all. Mwah. To all my mothers and sisters, to all my warriors, to everyone. Maharaja also states about the Tripura Motha candidate will be contesting for the coming 2024 Lok Sabha election and appeal to all the people in the state to support him for the election. Bureau Report, Chini Khorang. The newly elected ADCM Runal Devarma met the ONGC official and had a discussion on Tuesday at Shipai village where they were surveying the area for natural gas. The global company official gave word to hire the villagers for the work as per their promise before within a week. The local people of Lemuchra Shipai village initiated a roadblock at the highway demanding for hiring the villagers in natural gas survey of ONGC in their area. The ONGC natural gas survey was going on at the Lemuchra Shipai village from a few days back. The ONGC official promised to provide work to the villagers from the beginning. At first, the work is done by mega company. However, after mega company came the global company. With that, the few local workers were fired from the work and outsiders were given work. As such, the local were frustrated. For such reason, they have even submitted a deputation to the global company and ONGC. However, they were not fulfilled the demand. The local people of Lemuchra Shipai village initiated a roadblock at the highway demanding for hiring the villagers at the gas discovering work of ONGC in their area. With that, the ONGC official was stuck. The newly elected ADCEM Runal Debarma met the ONGC official and had a discussion on Tuesday at Shipai village where they were surveying the area for natural gas. The global company official gave word to hire the villagers for the work as per their promise before within a week. Okay, borok fatani lebar na tui hai or samukeri dong. Okay, sini demand okay, borok jate local lebar na to, organaga ni kamini borok na to, lepunga develop ni anda ni borok na to, skill lebar hook, unskill lebar hook, borok jese na pon nawi, bas samukeri training his khairui, kaham ke samukeri tung, nina sing hayo, thana dui din romi local rok borok lama kasulajak, gomono ni tini solution khanya bagi mutually borok boy buji lai. जाते बरो लोकल लेबर ती सामु खाइतुं हुनि न र बरो हाइ तिनि कक सालायबायमोन तिनि बाय सालताम रमै उमता हाके लामा ब्लक खाइजा खयबा लामा का सुलायजा अबनरगे लुकुनि बरो बेता म कक सालायके लुकुनि बरो बेता आं कक सालायसिका ताउ सिङो खाइ बरो अमनो सालायके बं डिजे डिमान्ड न आं बं बुसकाङा बेस खाइके जे बंनि आसल डिमान्ड के लोकल लेबर न जाते ना थुं बरो सामु खाइतुं लोकल बेकार गोबां दङ एरियाव के लोकल बरक जरा आईटीआई खाइजा बा 12 पास खाइ जेकुनु एक्सपीरियंस गोनां दं न बरो लेबर हिसाबै ना थुं बे अनस्किल जेकुनु एक्सपीरियंस क्रि बंनबो जाते नानानि इथुं बंनो सिनि डिमान्ड फैके ते बरो गो सिका ओ कोइ दिन बिसिङा बरो नानाय एक सप्ताह टाइम सानगा बरो एक सप्ताह बिसिङ रनाय जुदि एक सप्ताह बिसिङ नायके सोंतेसे सेम टू सेम प्रोसेस के लामा ओके लोकल लंनि बिसिङो जा आयन हेडक्वार्टर मालाया थामने खानामा ना बोले आरो नि बिसिङ के कोन फिरक मं बा न्यूज माया को ताउ जरा आइनि कक माया को बरो मालना थांजा एसेट मैनेजर बे ओनजीसी नि देखसे तो इनो खर माने सर नंबर फाइ मालाय फाने मके तामदे सम रेस्पॉन्स तो कहम न बरो कक रुखा इको 1 वीक नि बिसिङो बरो जे लेबर रिक्वायरमेंट्स दंगनि बरो ना हाबायनि खर बुसुर तलां जानाय खर बुसुर तो साइमिया को तो बरो डॉक्यूमेंट्स रंग फैदिनि सागरा का देखो मेरी तरफ से ये है कि मैंने जो कॉन्ट्रैक्टर है ग्लोब का उसकी सुपरवाइजर को इन्फॉर्म किया कि जो भी बंदे हैं यहाँ पे उनका एक लिस्ट मंगाइए, उनका एजुकेशन देखिए और उनके एजुकेशन के हिसाब से और उनके जो लोकल का जो डिमांड के हिसाब से उनको फुलफिल किए है। इस रिक पे करिए या कोई दूसरी रिक पे करिएगा, ये मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया है। देखो इसके बारे में मेरा कोई वो नहीं है, मैं भी एज ए एम्प्लॉय हूँ, मैं भी ओएनजीसी का एम्प्लॉय हूँ। तो ये जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उससे आप बात करिएगा, अगर वो
लेने के लिए रेडी है, और या ओएनजीसी मैनेजमेंट के साथ बात करिएगा ऊपर मैनेजमेंट में। हमारा कोई ऐसा पावर नहीं है कि हम लोग उनको अलाउ कर सकें। इधर जो आंदोलन हो रहा है इसके लिए यहाँ का काम का कोई डिस्टरबेंस हुआ है? नहीं, आंदोलन अभी तो डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, केवल बैरिकेड किया था, जिससे थोड़ा सा ओएनजीसी को इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आगे हो सकता है। तो यहाँ के लोगों को आपके तरफ से क्या मैसेज रहेगा? मेरी तरफ से यही मैसेज है कि एक बार बात करिएगा प्राइवेट वालों, जो ग्लोबल का जो सुपरवाइजर है उसके साथ बात करिएगा, या ओएनजीसी के साथ जो ऑफिस में है मैनेजमेंट के साथ बात करिएगा, क्योंकि हमारे पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, हमें कोई पावर भी नहीं है। हम एज ए एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहे हैं। आपके परिचय, आपके नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार पैरवा है। यहाँ का? मैं यहाँ पे शिफ्ट इंचार्ज हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। However, the local people will get to work within a week in the ONGC natural gas survey or not will get to know in times. Reported by Krishanu from Lephunga, Chini Khorang. A young man named Sudeep Devnath lost his life and his friend Biplab Das is in critical condition on a bike accident at Hathaikotar in an area of Champaknagar while they were going from Kalyanpur to Agartala. A young man named Sudeep Devnath and his friend was on their way going from Kalyanpur to Agartala. However, they met an accident after they reached at the Hathaikotar. The fire service personnel took both of them at Agartala GB hospital. However, Sudeep Devnath passed away on the way before reaching the hospital. But his friend Biplab Das is fighting for his life in a critical condition at the GB hospital Agartala. Later, their family members arrived at the hospital immediately after they got the information. However, their family members are unaware of how the accident happened. আমরা তো আমরা বাড়ি ঘরে কাজ করতে তো ফোন করতে একজনে আমরা আমি খেতে কাজ করতে বিপ্লব বলে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, আমি তো কই দেয় না, একটু খবর দেন না, খবর দিলাম। কেমন হয়েছে শুনছেন এরপরে? না না কইছে বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। কোন জায়গাতে হয়েছে কিছু জানা গেছে? প্রথম তো শুনছি চিনি না, কয়জন আসলো বাইকে? সঙ্গে যে আছে ওনার নাম কি? নাম তো সুদীপ দেবনাথ। আর ওনার নাম? বিপ্লব দাস। কোনখানে বাড়ি? কল্যাণপুর। কই যাইতে আসলো তারা? তারাও আগরতলা আইতেছে। কি কারণে? ওই তাইনের লোকের জন্য পড়াশোনা তাইনের মা। কোনখানে? জীবিতেই না? জীবিতে না, কোনো এটা আমি শুধু এরপরে অ্যাক্সিডেন্টটা কিসের সাথে হয়েছে? ভিডিও কইতে না কি জানো, মারা গেছে কয়জন? শুনছি মারা গেছে সঙ্গে সুদীপ দেবনাথ। সুদীপ দেবনাথ। ও তো ওনার অবস্থা কিরকম? ডাক্তার কি কইছে? কি করে? ব্যবসা করে। আপনার কি হয়? আমার বাতি যায়। The corpse of Sudeep Devnath was handed over to his family after the post-mortem. On the other side, Biplab Das' health is getting more critical and he may lost his life at any time. Bureau Report, Chini Khorang. Sujit Dev was arrested on Monday night guilty of physically assaulting a fireman when they were on their way to Dharmanagar Algapur village for the fire service on Sunday night. The Dharmanagar police taken him to the Dharmanagar court on Tuesday. On Monday night, the Dharmanagar fire service personnel went to the Dharmanagar Algapur village after they got the fire incident report. However, after they immediately reached at the location, a fire ranger named Mohan Singh was physically assaulted by a person named Sujit Dev. He was badly injured. After the incident, the fire service officer filed an FIR against Sujit Dev on Monday morning. However, Sujit Dev ran away after he got the information about the FIR was filed against him. In the end, the Dharmanagar police arrested Sujit Dev on Monday night. আগুন লাগিয়েছিল ওর বাড়িতে, আমি বাধা থাকি পেছনে করে, একদম লাস্টের পেছনে করে। তারপর আমরা তো ঘুমিয়ে, আমি তো বলতেই পারি না কী হয়েছে না হয়েছে। সামনে করে আগুন লেগে 3টা রুম অলরেডি চলে গেছে। তারপর হঠাৎ করে আমাদের রুমের লিক গেছে, যাওয়ার পর আমরা দরজা খুলে দিই, মানে আর তারাও যাচ্ছে না এরকম। তারপর কীভাবে বেরোতাম, সাইডে দিয়ে ওয়াল, পেছনে ওয়াল, কোন দিকে। আপনার নাম কি? সুজিত। আপনি কি করেন? আমি ড্রাইভার। আপনি কি ফায়ার সার্ভিসের উপরে হাত তুলেছেন? ফায়ার সার্ভিস এটা সঠিক। অ্যাকচুয়ালি হয়েছে কি, এটাতে আমি যে হাত দিয়েছি তখন আমি বসেছিলাম না, মানে
টেনশনে মানে শিখছিলাম না। মানে আপনি বলছেন মানে তাদের উপরে আপনি টর্চারিং করেছেন, হ্যাঁ, হাত দিয়েছেন? হ্যাঁ, আমি মানে ভিডিও দেখে আমি স্বীকার করেছি যে না, এটা আমারই ছবি, আমি এরকম অন্যায় করেছি, আমার এটা করেছি, আমি অন্যায় হয়েছে আমার। এবং আমার বাচ্চা একটা ঘরে ছিল, ফুলের বাচ্চা, ওকে বার করার জন্য আমি গিয়েছিলাম। আপনার নাম? আমার নাম সুজিত দেব। বাবার নাম? সারণ দেব। বাবা আছে? ওকে বার করতে গিয়ে যে এরকম পেয়েছি, মানে আমার তখন আমার সেন্সই ছিল না, আমি কী করতাম কি না। আমি যে হাত দিয়েছি প্রশাসনের গায়ে, আমার এটা অন্যায় হয়েছে, আমি সেটা স্বীকার পেয়েছি। ফোনে আমার একটা ভিডিও দিয়েছি, আমি সারাদিন কিছু জানিই না, যদি জানতাম তাহলে আমি গেলাম। আপনার বাসাটা কোথায়? আমার বাসা এই আলগাপুর। আলগাপুর কত নম্বর ওয়ার্ডে? 17 নম্বর। গতকাল আলগাপুরে একটা ফায়ার কল হয়েছে, এখানে আপনারা রানিং কল আছে, রানিং কল করে আমরা তাড়াতাড়ি আমরা গাড়ি করতে গেছি। এরপরে আমরা সব করার সময় একটা যুবক সুজিত দেব, আমরা স্টাফ একজন বয়স্ক, এর উপরে আক্রমণ করছে। কে সুজিত দেবে আক্রমণ করছে? হ্যাঁ, সুজিত দেব আক্রমণ। পরবর্তী সময়ে আমরা থানা জানানো হয়েছে। পুলিশ কি তাকে গ্রেপ্তার করেছে? ঘটনাটা কোথায় ঘটেছিল? আলগাপুর। আলগাপুর ফায়ার ইনসিডেন্টের কল ছিল। আচ্ছা আচ্ছা। যার উপর আক্রমণ করেছিল আপনাদের স্টাফ, ওনার নাম কি? নাম মোহন সিং। মোহন সিং। The Dharmanagar police taken him to the Dharmanagar court on Tuesday on account for physical assaulting the fire ranger on duty. Bureau report, Chini Khorang. A total of 343 voters from 191 families from BJP and CPIM joined the Tipramothad Megliban Chabagan village under Shimna Constituent Assembly on Tuesday. The MLA of Shimna Constituency Bishuketu Debarma and newly elected EM of ADC Rabindra Debarma welcomed them with a party flag. The BJP, Tipramothad, CPIM and Congress are taking strong initiative for the coming Lok Sabha election of 2024. For that purpose, lots of gathering, discussion program and party joining events were happening every day around the state. A total of 343 voters from 191 families from BJP and CPIM joined the Tipramothad Megliban Chabagan village under Shimna Constituent Assembly on Tuesday. The MLA of Shimna Constituency Bishuketu Debarma and newly elected EM of ADC Rabindra Debarma welcomed them with their party flag. The President of Shimna Block Nirman Debarma, the President of Shimna Block Nirman Debarma, TCA President of Shimna Constituent Assembly Dipu Nandi and other official. Kaisa joining program Chini Bubagrani Hansani Mario o Amsadi Lukurok Sumai Baksa Hinani Bagya Yaprisha Paika Aro 151 family ni 343 voters Sumai Pai Borok join Klapeka Gaya Hainai Shalo Tebo Omahake joining program bagi ready Klazak to Hinarok Nakana Mozumdar TCF Boroksa member Omahina Chini Simna TCF ni সভাপতি তিনি ওর ভাই সভাপতি তিনি দীপু নন্দী ফাইনাল সালো অ চিনি সিমনা আমচাই 5টা যে গ্রাম পঞ্চায়েত ও গ্রাম পঞ্চায়েত টিপ্রামথানি না থাঙি দङ আবনি বাগै যত তিনি ফাইনাল চিন বুবাগ্রানি লগে ফাইনাল লুকুরক ও 151 ফ্যামিলিনি 343 ভোটার্সনি বড় লুকুরক খাবাই খুবাই চিন টিপ্রামথানি বুবাগ্রানি তরফ হইতে সিং লামসং হামবাই। The MLA Bishuketu Debarma stated about the coming Lok Sabha election that the BJP and CPIM will score about 2,000 to 3,000 votes in the Shimna constituency. Reported by Animes from Shimna, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই। প্রণাম নেবেন মিশ্র বাবু। আরে প্রণাম টনামকে মারো গুলি, তোমার থেকে প্লাই নিয়ে আমাকে এখন কাটতে হচ্ছে, তার উপর আমার গিন্নিরও চোট লাগলো।
মিশ্রবাবু, ওই দিন আমি আমার বিশেষ দূরবীন দিয়ে দেখলাম আপনার গিন্নি যখন বাজারে সবজি কিনতে যাচ্ছিল তখন একটি কালো বিড়াল ওনার রাস্তা কাটলো। এই জন্যই তো আপনার প্লাইটা ভেঙে গেল মশাই। অশুভ তো হওয়ারই ছিল। এখন ভোগুন। পরবর্তী কলার আপনিও হতে পারেন। আর যদি আমি বলি আপনি রাত্রিবেলায় নখ কাটছিলেন বলে আপনার প্লাই খারাপ হয়ে গেল, তাহলে সত্যি কথা বলতে কি, যদি আপনি প্লাই স্টোরি থেকে প্লাই কিনতেন তাহলে আপনাকে আজ এই দুর্দিনটা দেখতে হতো না। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. Headlines is sponsored by Ply Story. পরবর্তী কলার আপনিও হতে পারেন। Tripura High Court Justice Arindam Lodh and Tripura High Court single bench reject the SSA teachers regularization case on Tuesday. After a long time, the chairman of Tripura Mata Maharaja Pradyut Kishore Manikya Debarma came live on social media and replied to all those spineless people who spoke about him behind his back. Similarly, he also strongly reprimanded CPIM, BJP and other members of the political parties. The newly elected ADCM Runil Debarma met the ONGC official and had a discussion on Tuesday at Shipai village where they were surveying the area for natural gas. The global company official gave word to hire the villagers for the work as per their promise before within a week. A young man named Sudeep Devnath lost his life and his friend Biplab Das is in critical condition on a bike accident at Hatai-Kotar in an area of Champaknagar while they were going from Kalyanpur to Agartala. Sujit Dev was arrested on Monday night guilty of physically assaulting a fireman when they were on their way to Dharmanagar Algapur village for the fire service on Sunday night. The Dharmanagar police taken him to the Dharmanagar court on Tuesday. A total of 343 voters from 191 families from BJP and CPIM joined the Tipramothad Megliban Chabagan village under Shimna Constituent Assembly on Tuesday. The MLA of Shimna Constituency Bishokitu Debarma and newly elected EM of ADC Rabindra Debarma welcomed them with a party flag. Bringing to you the news of the day. A married couple was blackmailed by a man who threatened to make the video viral in which he sexually assaulted the wife. If they didn't give him the amount of money he demanded, the Bishalgarh police arrested the sex offender immediately after they got the report. A married couple was blackmailed by a man who threatened to make the video viral in which he sexually assaulted the wife. If they didn't give him the amount of money he demanded, the people of Bishalgarh Goniamara village were terrified by the incident. The Bishalgarh police arrested the sex offender Ritan Hussain immediately after they got the report. With the information came to know that a young man named Ritan Hussain from Bishalgarh Goniamara village sexually assaulted his neighbor daughter-in-law and made a video. Later he blackmailed and threatened to upload it in social media to her and her husband demanding for money. After that they have left no more option and report to the police and filed an FIR against him for blackmailing. After the incident report, the police started investigating the case. However, Ritan Hussain ran away from his village after he got the information about the FIR was filed against him. However, at the end, the Bishalgarh police arrested the offender with the secret information. He was put under Section 376 IPC and 67D Act and filed an FIR.
রাত্রেবেলা আমাদের কাছে একটা গোপন খবর আসে। বিশালগড় উমেন পিএস কেস নাম্বার 8/2023 এই কেসের যে মূল অভিযুক্ত রিতন হোসেন পিতা খুরশেদ আলম সে একটা জায়গাতে লুকিয়েছিল। এই খবরের ভিত্তিতে আমরা ওইখানে রেড করি এবং রেড করার সময় ওকে আমরা পেয়ে আমরা এই কেস কানেকশনে আমরা অ্যারেস্ট করি। স্যার কি কেসটা কি ছিল, অভিযোগটা তার বিরুদ্ধে? মূলত অভিযোগটা এখানে একটা রেড কেস হয়েছিল, যেহেতু ওই কেসের মধ্যে একটা নিয়ম আছে ভিক্টিমের নাম ডিসক্লোজ করা যাবে না। তো এটা এই বিশালগড় এলাকারই একজন ভিক্টিম যে কেসটা দিয়েছিল। তার বিরুদ্ধে কি কি ধারায় মামলা? 376 আইপিসি এবং 67 আইটিএ ধারায় এই কেসটা নেওয়া হয়েছে। আজকে কি কোর্টে তোলা হবে? হ্যাঁ, আজকে আমরা ওকে পুলিশ রিমান্ডে কোর্টে পাঠাচ্ছি এই মামলার ইনভেস্টিগেশনের জন্য। After Ritan Hussain was arrested, his phone and the video got seized by the police. With that, he was put into remand and taken to the court by the police. Bureau Report, Chini Khorang. The MMA Tripura brings home 6 medals from the 6 Mixed Martial Arts India in National Championship held in Lucknow, Uttar Pradesh. The MMA coach Amit Mora Singh and all the participants winning 6 medals arrived in Tripura on Tuesday. MMA Tripura brings home 6 medals from the 6 Mixed Martial Arts Indian National Championship held in Lucknow, Uttar Pradesh from 18 to 21 May 2023. A total 9 fighters participated where won 3 bronze, 2 silver and 1 gold. The Tripura fighters are from age 12 to 18 of year. Team coaches Chandrakanta Debarma, a 2019 Muay Thai champion. Sajak Debarma from Khwai district secured second position in Youth A boys under 16 to 17 years in 52 kg weight category. Manisha Debarma from Khwai district secured second position in Youth B girls under 14 to 15 years in 40 kg weight category. Joseph Kalai from Khwai district secured first position in Youth B boys under 14 to 15 years in 40 kg weight category. Khapang Debarma from Khwai district secured third position in Youth A boys under 18 to 21 years in 52 kg weight category. Rajiv Debarma from Sipaijala district secured third position in semi-contact boys above 18 years in 93 kg weight category. Shabinoy Debarma from Sipaijala district secured third position in semi-contact boys above 18 years in 70 kg weight category. Ibong ka out of comeback kaisa kotor event season number 10 Goa Ongo is abo India ni borok players beto te plus phatani alga jaga ni countries ro ni players ro beto USA Russian ro bakse England ro ni thayo ke I jaga wo professional ongo game te plus amateur ongo but so sini bo first MMA develop sini bo first sini academy simi Tripura Legends ke Tripura first academy MMA academy ke ajaran simi so first time pro no competition no talang bani ke pro no so professional this time so amateur thungka ke ajawo Sudip Jomatia bo ke NIT oporo thadiaro bo second round bo knockout thega bo opponent no ke bo ajawo ko gold trophy mangha ke te khoroksa ke Isaac Jomatia bo ke thadiaro oporo Tripura Ikfa University wo bo bahino very fast round no bo ke TKO khaika technical knockout bo bahino gold trophy mangha eketai khorokta syndrome simike bo thungka nenbar rangkhol bo hungke pura third round pro complete khen thungka but this time bo positive malia but happen kaham no perform khaika I hope in future bote bo kaham no better khayano ke bro fast pula thumani kisa confidence ro ke kisa lack kisa lack of confidence kisa nervous ro tong ekete khoroksa ke somorji jomatia bo bhaino ikhaini no third year ni students bo bhaino kaham no thungka ke bo second round jora thungka bo kaham thungka but first round bo pai tongman no but kisa bo nervous ni bagai actually bo kisa hari thanga bo first time bon bagai bo kisa kotor agency bo ke te last thing ke chini roni tongmane Ishan Konwar bo Assam ni but bo Tripuran poreo kunjobon ko kendriya bidyalaya Agartala wo ke 12 students bo class 10 ni bo bahino kaham no thungka bo bahino second round no thanganye bo bahino second round no jora bo game thungka bo kaham no pai tongmane bo maybe weight ni difference boni kisa weight gabang ni 5 kilos weight gabang no bo challenge khai thungka
निके आ जगह बो किसे हेवी नंग थांगा बट काम नो परफॉर्म खायगा फर्स्ट राउंड बा सेकंड राउंड थांगा बो हारि थांगा निके जो टोटल 5 कॉम्पिटिटर्स थामान बिसिंगो खरक नो हिके गोल्ड ट्रॉफी एसिप खायगा ते खरक दाम रनो गां विश खायबरो बो मेबी इन फ्यूचर बरो काम बेटर नो खायजन बो कैटेगरी हो खेला थुंजाका सुदीप जोमातिया हिंके 67 kg अंडर 67 kg वो आइजैक हिंके अंडर 56 किलो हिंके ईशान कौन सा 67 kg उसके बाद नैनबर रांखल हिंके 52 किलो अंडर 52 किलो स्ट्रो वेट हिंके ताई समरजीत हिंके अंडर 70 किलो अच्छा नॉन खेला ने मों खेता में बो मा खेला MMA mixed martial arts. Their family members, friends and martial art lovers went to MBB airport and warmly welcomed them on Tuesday. Reported by Krishanu from Agartala, Chini Khorang. With the help of a secret information, 803 kg of Burmese betel nut was found on a truck number AS01DD1316. However, the Damchara police failed to arrest the truck driver as he abandoned the truck and escaped. On Monday afternoon, Damchara OC Raju Bhomik received secret information that a truck number AS01DD1316 which was smuggling betel nut to Tripura from Mizoram. After receiving the information, Damchara police immediately chased the truck number AS01DD1316 getting chased by the police relentlessly. The truck driver abandoned the truck near the Bangul SPO camp and fled from the scene. The police then seized the truck and brought it to the police station. After a thorough investigation, they found a hidden compartment in the truck with 803 kg of Burmese betel nut. Unfortunately, the police were unable to arrest the truck driver. আনুমানিক 12:30টার সময় গোপন খবরের ভিত্তিতে আমি এবং আমার দামচড়া থানার অন্যান্য স্টাফরা মিলে AS01DD1316 একটি এসএমএল ট্রাককে তাড়া করি এবং পানিসাগর যাওয়ার পথে বংশুল ক্যাম্পের নিকট গাড়িটিকে আমরা আটক করতে সক্ষম হই কিন্তু পুলিশ দেখে গাড়ির চালক পালিয়ে যায় তারপর আমরা গাড়িটির তল্লাশি চালিয়ে গাড়ি থেকে বার্মিজ সুপারি টোটাল 830 কেজি উদ্ধার করি এবং বাজেয়াপ্ত করি এই ব্যাপারে আমরা একটি এনকোয়ারি শুরু করেছি The Damchara police are looking for the perpetrators involved in this case. Bureau Report, Chini Khorang. 4 people were seriously injured after they were physically assaulted by the BSF. All the injured people were sent to the Madhupur hospital after the incident. The people of Kunaban Radhanagar village of Komlashagar were first treated on the whole Monday night. The 150 Battalion BSF Company Commander Surendra Singh always entered the villages of Komlashagar border area at Miapara, Radhanagar, Kunaban and Harihar Dola villages and tortured the villagers entering their houses in the name of investigation for drugs, tablet and other various illegal business. Even on few days back, the local people of Komlashagar Miyakami village were got beaten by entering their houses. Similarly, on Monday night again at Kunaban Radhanagar village, a person named Haripada Lashkar and his family members were got beaten by the BSF soldier entering their houses. Even children and women were got beaten by the BSF. Later, the villagers went to their house after they heard them screaming. With that, the BSF soldier ran away from their houses. After the incident, all the injured people were sent to the Madhupur hospital. Later, they were referred to Hapania hospital. The people of Kunaban Radhanagar village of Komlashagar were first treated on the whole Monday night. BSF judi gekta aise aya barik dukse dikya কোথাছে লোক বাড়িতে এনকো বাড়িতে না কোনে ঘর ঢুকছে ঘর ঢুকে সাইকেল আসি বাইক ঘর ঘর থেকে বাচ্চা নামিলা আমি বাচ্চা নিচে গিয়ে বিনা দোষে বাচ্চা ঘরতে বাচ্চা নেবেন না এই কথা পর হলে তার দোষে বাতি যারে মারছে আমার ফুলার বউরে বাচ্চা লেগে দাও না ফুলার বউরে ধাক্কা মারছে এরপরে আমার বাচ্চা বউ দুজনকে মারছে আর নতুন শাড়ি পেয়েছে মাস্টার মহিলা বাচ্চা বউ এই ভিডিও রাত তুলছে কে আঘাত করছিল কেডা বিএসএফ কোম্পানি কমান্ডার আর ক্যাম্পের ফালওয়ান কমান্ডার নাম কিছু বলতে পারবেন না নামটা আমার সুরেন্দ্র সিং এখন আমরা কি করছেন এখন আমরা কেস করাম কতজন আহত হয়েছে 2 জন আহত হয়েছে আর অনেক তো বাড়ি করে খাইছে আসে না আপনার বাড়ি কোন জায়গা রাধানগর The local people of the border area villages had no more peace after the new BSF company commander Surendra Singh arrived at Miapara camp. Instead of arresting drug dealers and illegally stuff, they are torturing and physically assaulting to the innocent villagers. Bureau Report, Chini Khorang.
Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। গরম আবহাওয়ায় আপনার যা করণীয়, পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘন ঘন জল পান করুন। বাজারে বিক্রি হওয়া বিভিন্ন ধরনের সফট এবং ঠান্ডা পানীয় তথা অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় থেকে বিরত থাকুন। ওআরএস ব্যবহার করুন তথা বাড়িতে তৈরি পানীয় এই সময় উপযুক্ত। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া দিনের বেলা বাইরে বেরোবেন না। প্রয়োজনে মাথা